নমস্কার, আভূষণ এথনিক বুটিকের ফেসবুক লাইভ নিয়ে আমি পিয়ালি চলে এসেছি আজকে। সবাইকে জানাই লাইভে স্বাগতম। লাইভটা দেখতে পারলে প্লিজ একটু সবাই জয়েন করবেন। অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা প্লিজ একটু জানাবেন। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए और बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं। हाँ, तो नहीं हो रहा। হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে বলি একটু জয়েন হয়ে যান। আর জয়েন হওয়ার পরেই লাভ লাইক রিয়াক্ট আর অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা সেটা একটু সবাই প্লিজ কাইন্ডলি জানাবেন, তাহলে সুবিধা হবে। ততক্ষণে নাম্বারটা একটু পিন পোস্ট করে দিই।9804274743। বুকিং নাম্বারটা সেভ করে নিন। এই নাম্বারে যে শাড়িটা পছন্দ হবে সেই শাড়িটা স্ক্রিনশট পাঠিয়ে देবেন। जो साड़ी आज के लाइव से आपको पसंद होता है या प्रीवियस लाइव से भी आपको पसंद हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर आप इस नंबर पे भेजना, ठीक है। नंबर है 9804274743। ये है नंबर, बुकिंग नंबर हमारा। ओके, चलो। কমেন্ট আমার কাছে আসছে না এখনো অবধি, আমি দেখতে পাচ্ছি না। কমেন্ট লাইভটা দেখতে পারলে একটুখানি সবাইকে বলবো যে একটু সবাই কমেন্ট করবেন একটু। হ্যালো, হাই হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কমেন্ট করার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। হ্যাঁ, ব্লাউজ আছে, শাড়িও আছে, ব্লাউজও আছে, দুটোই আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটুখানি আভূষণ এথনিক বুটিকের অ্যাড্রেসটা সবাইকে বলে রাখি। যারা আভূষণে এসে শপিং করতে চাইছেন তারা ডেফিনেটলি চলে আসতে পারেন। আমাদের বুটিক অ্যাড্রেস চলে আছে গোলাঘাটা লেক টাউন। এটা ভিআইপি রোডের ওপরই, একদম শ্রীভূমি কাছাকাছি আছে। তো যারা মনে হচ্ছে যে একটু আসবেন, এসে শপিং করবেন, তারা কিন্তু ডেফিনেটলি চলে আসুন। এবং আসার পর ব্লাউজ দেখে, শাড়ি দেখে নিয়ে যাওয়ার একদম কিন্তু সুযোগ রয়েছে, ঠিক আছে। तो बस, और देरी किस बात की, तो जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव में और जल्दी जल्दी आ जाइए हमारे बुटीक में भी, बस। আজকের লাইভটা আমি শুরু করব তার আগে সবাইকে জানাই আমাদের লাইভে সুস্বাগতম। লাইভে একটু জয়েন করুন প্লিজ।
হ্যালো মৌ, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর হয়েছে শাড়িটা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শাড়ি ভালো লাগলেই সব থেকে ভালো লাগার ব্যাপার থাকে, তোমাদের ওপেন লাইভ রিভিউ এটা অনেক বড় কথা, এবং এটা সত্যি কথা বলতে এটার প্রয়োজন থাকে আর কি। ঠিক আছে, তো সবাইকে বলবো যে সবাই একটু জয়েন হতে থাকো প্লিজ। আচ্ছা, কাল আমি লাইভে আসতে পারিনি, কালকে আমার আসার কথা থাকে জেনারেলি, কিন্তু কালকে আমি আসতে পারিনি, তার জন্য দুঃখিত। কালকে একটু ঠিক ছিলাম না, তো এক্সিবিশন গেল সবে সবে, তো তার জন্য আহ কালকে লাইভে আসতে পারিনি। ঠিক আছে, তো আজকে এসেছি, আজকে সবাইকে কিন্তু চাই, আজকের লাইভে কিন্তু সবাইকে চাই। একটু প্লিজ লাইভটা শেয়ার করে দেবেন, যারা এই লাইভটা দেখতে পাচ্ছেন প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করে দেবেন। লাইভটা শেয়ার করে দিলে কিন্তু সবার কাছে লাইভটা এক এক করে পৌঁছে যাবে। হুম, লাইভটা প্লিজ একটু সবাই আজকে শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ দেবজানি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে কি শাড়ি দেখাচ্ছ? আজ আমি কিছু কাতান দেখাবো, ঠিক আছে। আমি যেটা পরে আছি সেটা হচ্ছে গিয়ে মাশরু কাতান পরে আছি। তো আজকে আমি কিছুটা কাতানের ওপরে মাশরু কাতান দেখাবো, এবং তারপরে আহ একটু দেখো, কারণ হচ্ছে গিয়ে পুজো এবং তার সাথে সাথে বিয়েরও কিন্তু সিজন চলতে থাকে, মানে বিয়েরও কিন্তু একটা বেশ রকম আবহ আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে বা হবে। তো সেই কারণেই বলবো যে অনেকে এই সময় বিয়ের শপিং করতে চাইছেন, তাদের জন্য বলবো যে শাড়ির সাথে সাথে কিন্তু মানে একদম মাশরু কাতান আজকে আমি দেখাবো। কিছু সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস আছে প্রত্যেকটা, এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পিস, প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট এন্ড ইউনিক পিসেস আর দেয়ার। তো কাতানের উপরে আজকে কিছু একটু দেখাবো, ঠিক আছে, কাতানের উপরে একটু কিছু দেখাবো, বুঝলেন? ঠিক আছে, একটা সুন্দর কাতান স্পেশাল লাইভ হতে চলেছে, এবং সেই কাতানগুলো একদম আমার মনে হয় খুব পছন্দ হবে, খুব ভালো লাগবে দেখতে, এতটুকু বলতে পারি। ঠিক আছে, তো জাস্ট দেখতে থাকুন লাইভটা, কিরকম লাগছে অবশ্যই জানাবেন। হ্যালো সৌমি, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো শুরু করছি আজকের লাইভ। একদম প্রথমেই শুরু করব আমার পরা শাড়িটা দিয়ে, যেটা আমি পরে আছি, একটা দুর্দান্ত শাড়ি, মানে জাস্ট চরম এবং চূড়ান্ত যাকে বলা যায়। जिसको भी ये वाला साड़ी चाहिए ये जल्दी जल्दी बुक कीजिए, और बुकिंग नंबर एकदम जल्दी से सेव कर लीजिए आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में। ठीक है, तो आज का जो बुकिंग नंबर है, मतलब रोज जो रहता है 9804274743, ये है बुकिंग नंबर। तो जरूर बुकिंग नंबर सेव कर लो, क्योंकि आज का जो साड़ी का कलेक्शन आप लोग देखने वाले हो, তো বুক তো করনাই পড়েগা। ঠিক আছে, চলো শুরু করছি আজকের কালেকশনের প্রথম যেটা আমি পরে আছি সেটা হচ্ছে গিয়ে কাতান, मशरू कतान। ठीक है, ये जा रहा है मशरू कतान में आ रहा है, बहुत खूबसूरत साड़ी है, जस्ट वाव। और ये एक जो साड़ी है इसका जो स्पेशलिटी है, पहले ही दिखा देते हैं ये वाला साड़ी का स्पेशलिटी। इसका जो बॉर्डर है ना, थोड़ा ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए देखिए, इसका जो बॉर्डर है ये बिल्कुल ये शेप में आ रहा है, बॉर्डर का शेप में ये पूरा बॉर्डर, मतलब ये स्क्लैप हो गया है। ठीक है, और इसका जो अंदर वाला जो साड़ी का जो कलर है, कलर डिफरेंट है। क्या है, ऊपर का जो कलर है ये थोड़ा रानी पिंक है, और नीचे जो जा रहा है ये रेड है, दो कलर है साड़ी में। शायद आप लोगों को ये दिखाई कैमरा में उतना भी अच्छा अच्छा तरीके से नहीं दिख, आप लोग देख सकते हो, लेकिन कलर ये दो है। ठीक है, ऊपर का है रानी पिंक और नीचे का है পুরা রেড। কি সুন্দর বর্ডারটা, হ্যাঁ ভীষণ ভীষণ সুন্দর। সবাইকে বলবো একটুখানি কমেন্ট করতে থাকো, এবং লাভ লাইক রিয়াক্টটা নিশ্চয়ই দিতে থাকো। সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা তার জন্য। ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা, এত সুন্দর একটা শাড়ি, এবং পুরো শাড়ির মধ্যে কিন্তু বুটা রয়েছে, पूरा के पूरा साड़ी में बूटा जा रहा है, बहुत खूबसूरत है देखने में, बहुत ही यूनिक है। हेलो मोटूशी, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो पल्ला है, पल्ला में भी ऐसा टासल डाला हुआ है, बहुत खूबसूरत साड़ी है। स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप कीजिए। इसका प्राइस आ रहा है 6500, 6500। ठीक है, ये जा रहा है मशरू कतान में आ रहा है, इसका प्राइस आ रहा है 6500। बहुत खूबसूरत साड़ी है, बहुत खूबसूरत साड़ी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए।
ভীষণ সুন্দর, চরম চূড়ান্ত একটা পিস, একদম ইউনিক। মানে আমার মনে হয় এটা এতটাই ভালো লাগবে যে কিছু বলার নেই। আচ্ছা, নিচে পিন পোস্ট করা নাম্বারে সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিয়ে দিতে প্লিজ। একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট সবাইকে বলবো দিতে, তাহলে একটু সবার কাছে কিন্তু পৌঁছে যাওয়া যাবে। একটু প্লিজ লাভ লাইক রিয়াক্টটা দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? চলো দেখো, নেক্সট দেখাচ্ছি। আচ্ছা, নেক্সট নেক্সট মাশরু কাতানে যাব। ঠিক আছে, মাশরু কাতান দেখাচ্ছি, তার মানে এখন একটু মাশরু কাতানের মধ্যেই থাকবো। মানে কাতানের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস কিন্তু এখন দেখাবো। ঠিক আছে, চলো নেক্সট কালারটা দেখো। দে দিয়া, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে লাইভে সবার মানে লাইভটা কি সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি না আর কি। লাইভে আজকে লোক অনেক কম আছে। চলো নেক্সটটা দেখো। নেক্সট মাশরু কাতানটা দেখাচ্ছি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। দেখো, এটা দেখো ভীষণ সুন্দর, আরো একটা ডিফারেন্ট মাশরু কাতান নিয়ে চলে এসেছি। এটা কিন্তু দেখতে প্রচন্ড সুন্দর, কালারটা কিন্তু চলে যাচ্ছে একদম डार्क वाइन कलर और पूरा जाल काज रয়েছে। डार्क वाइन कलर में ये आ रहा है और बिल्कुल ये देख लीजिए ऐसा पूरा जाल काज में है, पूरा साड़ी में है। और ये इसका जो बॉर्डर है ना, ये भी बहुत शानदार है। पूरा साड़ी में वर्क है, ठीक है, पूरा के पूरा साड़ी में ऐसा वर्क आ रहा है। ठीक है, इस हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? देखो শুনতে পারা যাচ্ছে কিনা এবার একটু দেখে বলো। চলো এইটা দেখে বলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ বলার জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, আচ্ছা এটার প্রাইস চলে যাচ্ছে কিন্তু 3900। 3900, ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িটা, অসাধারণ। 3900, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এবার। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এর ব্লাউজ পিসটা যেটা বলবো সেটা কিন্তু ব্লাউজ পিসটা চলে যাচ্ছে এরকম প্লেনে আছে, কারণ শাড়িটা যেহেতু এতটা গর্জাস তাই ব্লাউজটা একটু প্লেন না হলে ভালো লাগবে না। ব্লাউজটা কিন্তু প্লেন সিম্পল এই ধরনের রয়েছে। 3900, 3900। ठीक है, चलो नेक्स्ट कलर मशरूम कतान का और एक है, वो भी दिखा देते हैं। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए और बताइए कि कैसा लग रहा है आज का कलेक्शन। ठीक है, কত কাজ, একদমই তাই, প্রচুর প্রচুর কাজ রয়েছে। নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি মাশরু কাতানের। নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, এটাও দেখে নিতে হবে, এটাও ভীষণ সুন্দর। একটা পুরো ডার্ক বটল গ্রিন কালার, ডার্ক বটল গ্রিন কালার, ওকে, ডার্ক বটল গ্রিন। কতদিন পরে বোনকে দেখতে পেলাম, খুব ভালো লাগবে একদম। আমিও তোমার জন্যই ওয়েট করছিলাম যে তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, আমিও তোমায় খুঁজছিলাম। भीषण सुंदर देखते, जस्ट वाओ। बॉटल ग्रीन कलर में आ रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है देखने में, बिल्कुल बॉटल ग्रीन। एंड उसके साथ ये रानी पिंक का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके साथ आ रहा है ये रानी पिंक वाला कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत है। आप लोग लाइव में रहिए और थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, एकदम पार्टिसिपेट करते रहिए प्लीज। देख लीजिए, ये आ रहा है पल्ला पोर्शन,
और ये आ रहा है ब्लाउज पीस, ये आ रहा है ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस का कलर देखिए तो समझ में आ जाएगा कि साड़ी का कलर क्या है। এটা অ্যাকচুয়ালি ব্লাউজ পিসটা যেহেতু মানে দেখাচ্ছি কারণ ভেতরে তো পুরো কাজ রয়েছে, কাজটা যদি না বোঝা যায় তাহলে ব্লাউজ পিসের কালারটা দেখে কিন্তু শাড়িটা গেস করা যাবে যে কতটা সুন্দর। ঠিক আছে, বহুত খুবসুরত। এটা পুরো একটা কপার টোন রয়েছে জারির মধ্যে একটা गोल्डन कॉपर टोन अवेलेबल रही। ये जो जरी है ना इसमें गोल्डन और कॉपर का एक डुअल टोन शेड है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, एकदम झटपट झटपट করে কিন্তু সবাইকে বলবো যে স্ক্রিনশট নাও নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। ঠিক আছে, সবার কমেন্ট চাই, সবার পার্টিসিপেশন চাই, সবাইকে বলবো প্লিজ জয়েন করুন এবং লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট দিন। আচ্ছা, নেটের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো, কোনো ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে না তো একটু জানাবেন, লাইকটা ঠিক আছে তো? ওকে, চলো নেক্সট দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি কাতানের একটা ডিফারেন্ট জিনিস, যেটা একদম পিওর কাতানই আছে। পিওর কাতান দেখাবো। পিওর কাতানে অসাধারণ দেখতে। এটা কি ব্ল্যাক নাকি বটল গ্রিন? আগেরটা যেটা দেখালাম সেটা কিন্তু ছিল বটল গ্রিন, ঠিক আছে, ওটা বটল গ্রিন ছিল, ওটা ব্ল্যাক নয়। আচ্ছা, এবার চলে আসি পিওর কাতানের মধ্যে কিছু কালেকশন। পিওর কাতান অসাধারণ দেখতে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, জাস্ট সি। আচ্ছা, যারা ভূষণ থেকে শপিং করেন তাদের জন্য কিন্তু ইএমআই অ্যাভেলেবেল রয়েছে। যারা ভূষণ থেকে শপিং করছেন তারা যদি মনে করেন পিওর কাতান নেবেন, একটু কস্টলি হয়ে যাচ্ছে, তো ईएमआई अगर अवेलेबल होता तो अच्छा होता। जो परमानेंट कस्टमर्स है उन लोगों के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। ठीक है, चलो देख लो कितना बढ़िया कलर है, असाधारण कलरটা, কালার কম্বিনেশনটা চরম সুন্দর। ঠিক আছে, সি গ্রিন কালার, ঠিক আছে, একদম সি গ্রিন কালার, এবং ওর মধ্যে যেটা রয়েছে রানী পিঙ্কের একটা সুন্দর বর্ডার কম্বিনেশন, আর জাস্ট টু गुड देखते। हेलो अनिंदिता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। इसका जो पल्ला है देख लीजिए, बहुत खूबसूरत। ये वाला साड़ी कभी ऐसा नहीं होगा कि ये साड़ी का कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा है बिल्कुल वैसा। प्योर कातान है, पूरा उम्र चला जाएगा लेकिन साड़ी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, प्राइस 9500 की मिष्टी का, सত্যি भीषण मिष्टी रंगটা 9500 आ रहा है इसका प्राइस, 9500 है इसका प्राइस। এটা তো ফাটাফাটি, আমার খুব পছন্দের শাড়ি, ভীষণ সুন্দর। 9500 है इसका प्राइस, बहुत ही खूबसूरत। ঠিক আছে, ব্লাউজটার দাম, যে ব্লাউজটা আমি পরে আছি তার প্রাইস বলে দেবো, দেবদিনী আমার ব্লাউজটার প্রাইস বলো। अच्छा, এটা চলে যাচ্ছে पल्ला पोर्शन, इसका भी ब्लाउज पीस अवेलेबल है, बहुत खूबसूरत है। 1850 ब्लाउज का प्राइस है, 1850। हमने जो ब्लाउज पहना है उसका प्राइस है 1850। আমার পরা ব্লাউজের দাম 1850 টাকা। अच्छा, এটা চলে যাচ্ছে ब्लाउज पीस, ये वाला साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस आ रहा है ये बहुत खूबसूरत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बुकिंग नंबर पे बुकिंग डाल दीजिए। ठीक है, 9804274743। अच्छा, और एक बात है, अगर कोई आज बिल्कुल कैश पेमेंट में लेता है तो कैश डिस्काउंट आज जा रहा है। कोई भी साड़ी से आप लोग अगर कैश में कुछ भी खरीदो आज के लाइफ से तो 400 रुपीज़ इंस्टेंट कैश डिस्काउंट आ जाएगा, 400 रुपीज़। ठीक है, इंस्टेंट कैश डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, चलो ये गया पहला वाला साड़ी। ठीक है, नेक्स्ट कलर दिखा रहा है प्योर कातान का, एक दुটো से তুলে রাখ। नेक्स्ट, তুমি কি শাড়ি পরেছো? আমি মাশরু কাতান পরে আছি। ওই দিন দেখিনি কেন? ওই দিন দেখলে কোথায় আর শাড়ি দেখাবো? আমি কি বললাম বুঝলে? अच्छा, नेक्स्ट एक प्योर कातान में दिखा रहा है। ठीक है, प्योर कातान में दिखा रहा है, साड़ी का देखिए, অসাধারণ অসাধারণ, মানে যতটা বলবো ততটা কম বলা হবে।
অপূর্ব দেখতে। কাল ইন্ডিগো ব্লাউজের রিভিউ পাবে ফ্রম আমার ম্যাডাম, তাই? ওয়াও, থ্যাংক ইউ। नेक्स्ट नेक्स्ट प्योर कातान में आ रहा है, देख लीजिए ये वाला साड़ी, असाधारण देखते, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। এক্সিবিশন কেমন হলো? এক্সিবিশন খুব ভালো হয়েছে দিদি, ভীষণ ভালো হয়েছে এক্সিবিশন, তোমাদের আশীর্বাদে ভালো হয়েছে। কি ফ্যাবুলাস শাড়িটা, সত্যি অসাধারণ, ব্যাপক দেখতে, ফাটাফাটি মানে। এবং আরেকটা কথা বলছি, শাড়িটার কালার সামনের থেকে দেখে জাস্ট ফ্যান হয়ে যাবে, এতটা সুন্দর দেখতে শাড়িটা। ঠিক আছে, তোমারটার মূল্য আমারটার মূল্য বলছি আমি। अच्छा इसका प्राइस, ये वाला साड़ी का पहले देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत है, प्योर कातान में आ रहा है। इसमें ना ट्रिपल टोन शेड है, ये वाला साड़ी में ट्रिपल टोन शेड आ रहा है, बहुत खूबसूरत है देखने में। इसका पूरा वर्क आप देख लो, बहुत खूबसूरत। ये कॉपर टोन में है, ये वाला जो बॉर्डर है बिल्कुल कॉपर टोन में आ रहा है, और अंदर का जो बूटा है, ये बूटा भी पास है, दिखा देते, बहुत खूबसूरत है सामने से, ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। प्राइस इसका आ रहा है 11,600, प्राइस इसका आ रहा है 11,600। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, अगर आपको EMI चाहिए तो जरूर हो जाएगा। আমার বন্ধুরা তোমার চোখের প্রেমে পড়েছে, তাই? বাহ, খুব ভালো কথা, তাই নাকি? अच्छा भीषण भीषण सुंदर देखते ये जा रहा है इसका साड़ी, और ये है इसका जो बॉर्ड माने ब्लाउज पीस आ रहा है, ये वाला साड़ी का जो ब्लाउज पीस आ रहा है ना, ये इसमें आ रहा है, मतलब सेम कलर में, कोई कंट्रास्ट कलर ये साड़ी में है नहीं, इतना सुंदर है। आप ले लो, जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करो, क्योंकि बहुत खूबसूरत है ये वाला साड़ी, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब सामने से जब आप देखोगे ना बिल्कुल फैन हो जाओगे इसका कलर देखने के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिखा देते हैं, एकदम स्क्रीनशॉट নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আচ্ছা আমার শাড়িটার প্রাইস আছে 6500, আমার শাড়িটার প্রাইস আছে 6500, 6500। नेक्स्ट दिखा देते हैं कातान, नेक्स्ट और एक प्योर कातान में आ रहा है, ये बनारस का कातान बनारसी है, बहुत ही एकदम मतलब प्योरिटी को लेकर आप कुछ मत सोचिए, जस्ट ले लीजिए। অসাধারণ মানে কোনো কথা হবে না, এতটুকু বলতে পারি, অপূর্ব অপূর্ব দেখতে। 9,500 आ रहा है इसका प्राइस, 9,500 आ रहा है इसका प्राइस। ठीक है, অসাধারণ कलर देख लीजिए, पूरा जाम कलर, डार्क जाम, ये भी डुअल टोन शेड्स में है, जाम कलर एंड उसके साथ ये रेड वाला बॉर्डर। वाओ, 9,500। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए, और लाइव को थोड़ा शेयर कर दीजिए, एकदम माने सुपर डुपर हिट जमे जावे बिये बारी। मतलब अगर ब्राइड खुद खरीदना चाहते ये वाला साड़ी, ये सब जो साड़ी आज का कलेक्शन हम दिखा रहे हैं, कोई भी साड़ी ले लो, बस बहुत खूबसूरत, सामने से देखोगे तो बिल्कुल फैन हो जाओगे। ठीक है, ये जा रहा है पल्ला, वो जो सॉरी पल्ला नहीं, बॉर्डर पल्ला ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप कीजिए और थोड़ा ज़्यादा कमेंट कीजिए, लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए। ठीक है, चलो এটা যাচ্ছে কিন্তু একদম পাল্লাটা দেখিয়ে দিলাম, আর এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ब्लाउज पीस में भी ऐसा बॉर्डर आपको मिल जाएगा, रेड में है, बिल्कुल रेड कलर में है ये ब्लाउज पीस, बहुत खूबसूरत है। हेलो नवजिता, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। তো সবাইকে বলবো একটু সঙ্গে থাকুন, একটু সঙ্গে থাকবেন, একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট দেবেন, একটু কমেন্ট করবেন, তাহলে আপনাদের কমেন্টেই কিন্তু আরও উৎসাহ পাওয়া যাবে আর কি। তোমার সাথে যবে থেকে দেখা হচ্ছে তবে থেকে তোমার আর আমার শাড়ির প্রেমে পড়ে আছি, একদম একদম, থ্যাংক ইউ, আর আমি তোমার প্রেমে পড়ে আছি। ঠিক আছে, চল স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে সবাই, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে সেটাই বলবে। আচ্ছা এবার দেখাবো দি পুরো সিরিজ দেখাবে নাকি, পুরো সিরিজ দেখাবো মানে, আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি
কাতান এবার দেখাবো একটুখানি, মানে मतलब ये नॉन प्योर है, बिल्कुल प्योर नहीं है, थोड़ा नॉन प्योर में दिखाएंगे। लेकिन देखिए ये साड़ी भी बिल्कुल मतलब बहुत खूबसूरत है, देखने वाला पूरा देखते ही रह जाएगा। ये बिल्कुल रेड कलर में है, बहुत खूबसूरत कातान है, भीषण सुंदर असाधारण। पियोर শাড়ি দেখাচ্ছ নাকি? হ্যাঁ পিওর শাড়ি দেখালাম তো, পিওর শাড়ি আমি দেখালাম তো। কোরা বেনারসি পিওরে হবে? कोरा बनारसी प्योर है এখন নেই, नॉन प्योर है আছে। ये जा रहा है और एक कातान, जस्ट सी, পুরো একদম জাস্ট অসাধারণ। শাড়িটা সামনে থেকে দেখলে ফ্যান হয়ে যাবেন। যারা রেড প্রেমী আছেন, যারা রেড কালার পরতে ভালোবাসেন, একদম চিন্তা করবেন না, জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। অভূতপূর্ব শাড়িটা, অভূতপূর্ব, असाधारण, बहुत बढ़िया है, देखने में एकदम बहुत खूबसूरत। रेड कलर में ही आ रहा है, पूरा रेड में ऐसा बूटा आ रहा है, इतना यूनिक है देखने में। আমার আবদারটা মনে আছে গো? হ্যাঁ তোমার আবদারটা আমার মনে আছে, একদম মনে আছে, बहुत ही खूबसूरत है। স্ক্রিনশট लेकर व्हाट्सएप कीजिए। হ্যালো শুক্লা, তুমি কি শাড়ি পরে আছো? আমি পরে আছি যেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার মাশরু কাটা, ठीक है। चलो इसका प्राइस आ रहा है 4500, 4500 है इसका प्राइस। लेकिन ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देख के शॉपिंग करना अच्छा होता तो थोड़ा देख लेते तो जल्दी आ जाइए आभूषण में, ठीक है। और नहीं तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ले लीजिए, आप बिल्कुल हैप्पी रहोगे। इतना सुंदर साड़ी का क्वालिटी है, बहुत खूबसूरत है। इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलो এটা চলে আছে ব্লাউজ পিসটা, অসাধারণ শাড়িটা। আমি এই শাড়িটা দেখে রেডকে নতুন করে ভালোবাসতে শিখেছি। মানে এই শাড়িটা এতটাই সুন্দর, দেখার পরে নতুন করে মনে হচ্ছে যেন আবার আমি রেডের প্রেমে পড়ে গেলাম, এতটা সুন্দর, ঠিক আছে। চলো नेक्स्ट দেখাচ্ছি। नेक्स्ट दिखा रहे हैं और एक कातान, ये सेमी कातान है लेकिन इतना अच्छा फिनिशिंग है ये सब कातान का, ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कातान है। रेडটা একবার দেখিও। হ্যাঁ দেখাবো। ওয়াও, জাস্ট সি দ্য সাইড, ওহ অসাধারণ। মানে এই ফিনিশিং আমি ক্যামেরাতে কিছুতেই আনতে পারছি না, এই ফিনিশিংটা আমি ক্যামেরাতে কিছুতেই বোঝাতে পারবো না। এটার যে ফিনিশিংটা, এটা এত সুন্দর, জাস্ট অপূর্ব, জাস্ট ওয়াও। কারণ এই জারির কম্বিনেশন, জারির টোন, এই কালারটাই আমি ক্যামেরাতে বোঝাতে পারবো না। তো এটা পুরোপুরি অনলাইনে আমার উপর ট্রাস্ট করে নিতে হবে। थोड़ा बिलीव करके देखिए, अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। ये देखिए, ये जा रहा है बॉर्डर पोर्शन और बूटा में जो आ रहा है ना, ये आ रहा है बूटा, बहुत बढ़िया साड़ी है, ठीक है। असाधारण देखते, असाधारण। मानतेंडे प्लानिंग टू विजिट योर प्लेस উইথ বাসনা অ্যান্ড অঙ্কিতা, একদম 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 চলে আসো, একদম ঝটপট করে চলে আসো। অনেক ভালো ভালো মানে আড্ডা হবে, অনেক গল্প হবে। সব থেকে বড় কথা যে ভীষণ ভালো একটা আড্ডা এবং গল্প হবে। ये जा रहा है इसका पल्ला पोर्शन, ये जा रहा है पल्ला। पल्ला भी कितना यूनिक है, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो पल्ला का जो डिजाइन है बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। ऐसा टाइप का बॉर्डर मिलता नहीं है, पल्ला बॉर्डर। और ये जो बॉर्डर का भी जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत खूबसूरत, सामने से बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा ये जा रहा है, ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। इसका बैक साइड का कलर थोड़ा दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला साड़ी में कौन सा कलर, कितना कलर डाला हुआ है। ये बैक का कलर अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें ट्रिपल टोन आ रहा है, ब्लू है, मजेंडा है, पिंक है, बहुत खूबसूरत है साड़ी, बहुत ही। অফ হোয়াইট আর রেডে কিছু আছে তুমি যেগুলো দেখাচ্ছ মধ্যে, কার মধ্যে শুক্লা একটুখানি বলো আমাকে, ঠিক আছে। চলো হ্যাঁ রেডটা আমাকে দেখাতে বললে লুনা, আমি দেখাচ্ছি।
बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। मतलब আমি দেখো একটা জিনিস মনে করি, কোয়ালিটিটা ভীষণ ভালো মেনটেন করতে হবে, যার জন্য আজকে যারা আমার থেকে দূর দূর থেকে শাড়ি নেয় তারাও কিন্তু মনে করে যে একদম দারুণ কিছু। কাতান না, কাতানে অফ হোয়াইট রেড হবে না, কাঞ্জিভারমে অফ হোয়াইট রেড হয়ে যেতে পারে। বহুত বড়িয়া শাড়ি, থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, যেটা আমি বললাম যে অফ হোয়াইট রেডের মধ্যে যদি চাও তাহলে কাঞ্জিভারমে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। My first online purchase from you is pure silk and till date I must say কোনো দিনও regret করিনি, pure love. Thank you so much. অনেক ভালোবাসা, এটা সত্যি কথাই। চেষ্টা করি অন্তত পক্ষে যে সবার সাথে কোঅপারেট, হ্যাঁ মানুষ মাত্র তো কিছু কখনো না কখনো হতেও পারে, কিন্তু সেটাও চেষ্টা করি যাতে সবাইকে পারফেক্ট সার্ভিসটা দেওয়া যায়, ঠিক আছে। দেখিস না রেডটাও দেখিস না, চূড়ান্ত চূড়ান্ত মানে এই যে কাতানগুলো এত সুন্দর, মানে এগুলো নিয়ে না কোনো কথা হবে না, এতটাই সুন্দর। আচ্ছা চলো নেক্সট দেখাচ্ছি। নেক্সট দেখাবো একটুখানি, চলে যাব এবার কাতানের আরেকটা পিস রয়েছে, আরেকটা দুর্ধর্ষ কাতান রয়েছে, যেটা না দেখালে অনেক কিছু মিস হয়ে যাবে, ঠিক আছে, যেটা না দেখালে অনেক কিছু মিস হয়ে যাবে। নেক্সট কাতান, ওয়াও, এটা তো কোনো কথা হবেই না, এটার কোনো কথা হতেই পারে না, এত সুন্দর দেখতে, भीषण सुंदर शाड़ीटा। ये देख लीजिए, जिसको बॉडी प्लेन चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है कि बॉडी प्लेन कातान चाहिए, ठीक है, कुछ बूटा बूटा कुछ नहीं चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये वाला पीस बहुत खूबसूरत, एकदम माने শাড়িগুলো না এত সফট এবং এত সুন্দর যে হাতে ধরার পর পুরো ফ্যান হয়ে যাবেন, এতটুকু বলতে পারি। भीषण सुंदर देखते, इसका बॉर्डर थोड़ा पास से दिखा देते तो समझ में आ जाएगा कि कितना सुंदर है इसका बॉर्डर का कॉम्बिनेशन। और पूरा साड़ी ऐसा है, इसका भी बैक ऐसा आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 2-3 कलर शेड है, ठीक है, भीषण सुंदर। अच्छा कमेंट কোথায়, একটু কমেন্ট করলে তো ভালো লাগে নাকি, একটু তো কমেন্ট করতে হয়, কমেন্ট করলে তো ভালো লাগে। ये जा रहा है पल्ला, बहुत बड़ा है पल्ला इसका, बहुत बड़ा पल्ला है, क्योंकि इस पे बॉर्डर में और पल्ला में ही काम है, अंदर और कोई काम है नहीं, इसीलिए। और ये इसका ब्लाउज पीस बहुत खूबसूरत है, अगर आप जब बना के पहनोगे ना इतना सुंदर लगेगा, बस बहुत खूबसूरत। हेलो श्रीपर्णा, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ये শাড়িগুলো ছাড়ার না প্রাইস इसका आ रहा है 3890, इसका प्राइस आ रहा है 3890, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। সবাই একটু গল্প করুক, সবাই একটু কিছু বললে তো ভালো লাগে নাকি, চুপচাপ থাকলে। আচ্ছা অফ হোয়াইট রেড এর মধ্যে আমাকে ইয়েটা বানানো কাতান কাঞ্জিভারম করে দেবো। সবাই পুরো স্পিচলেস, হ্যাঁ সবাই সত্যি চুপ হয়ে রয়েছে, কথা বলছে না কেউ, কিছু বললে তো ভালো লাগবে তাই না, তো একদম সবাইকে বলতে হবে, সবাই কথা একটু কিছু বলুন, কমেন্ট করুন। আমি তো তোমার ফ্যান, আর শাড়ির তো ফ্যান হবই, আমিও তোমার বিশাল বড় ফ্যান, ঠিক আছে চলো। আছে ও অসুবিধা হবে, আসলে এক্সিবিশন থেকে আসা হয়েছে, তারপরে একটু এদিক ওদিক হয়ে রয়েছে সবকিছুই, তার জন্য একটুখানি সময় লাগে। না থাক ছেড়ে দাও, থাক ছেড়ে দাও, ওটা পরে দেখা। থাক থাক
আচ্ছা একটু কটন গাদওয়াল দেখিয়ে দিই আজকে, ঠিক আছে? একটু কটন গাদওয়াল দেখিয়ে দিই, কারণ কটন গাদওয়াল অনেকদিন ধরে দেখানো হচ্ছে না এবং অনেকেই চাইছে কটন গাদওয়াল, তাই ঠিক আছে একটু কটন গাদওয়ালের কিছু কম্বিনেশন দেখিয়ে দিচ্ছি, একটু দেখে নিই, ঠিক আছে? চলো, অনেক নতুন নতুন কম্বিনেশন এসেছিল, অনেক বেরিয়েও গেছে, একটু কটন গাদওয়াল দেখি। আমার ভীষণ প্রিয় এই কম্বিনেশনটা, জাস্ট একদম এক্সিবিশন থেকে ফিরতে প্রবলেম হয়নি তো? না না, একদম না। এই কমেন্ট ডিলিট হয়ে যাচ্ছে না, কমেন্ট ডিলিট করে দিচ্ছে, বুঝতে পারছি না। না গো, প্রবলেম হয়নি ফিরতে, আমার কোনো ঠাকুরের আশীর্বাদে ঠিকঠাকই ফিরে গেছে। আচ্ছা এটা দেখো, ভীষণ সুন্দর দেখতে, অসাধারণ, কোনো কথা হবে না। কটন গাদওয়াল যেটা রয়েছে এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে একটা পুরো কালারটা একদম গঙ্গা জল কালার এবং তার সঙ্গে তুতে কালারের কম্বিনেশন, গঙ্গা জল কালার এবং তুতে কালারের একটা কম্বিনেশন, ভীষণ সুন্দর দেখতে, ঠিক আছে? গঙ্গা জল কালার এবং তুতে কালারের কম্বিনেশন, একদম ইউনিক একটা কম্বিনেশন, জাস্ট নতুন এসছে শাড়িটা, ঠিক আছে? অসাধারণ দেখতে, ভীষণ সুন্দর। প্রাইস इसका आ रहा है 3100। এইটা তো ওই দিন একজন পরে এটা তো ওই দিন একজন পরে এসেছিল এক্সিবিশনে, না ওটা ছিল অফ হোয়াইট, হ্যাঁ ওর নোরা পরে এসেছিল, ওর কালারটা ছিল অফ হোয়াইট, এটা অফ হোয়াইট না, এটা গঙ্গা জল কালারটা, এটার কালারটা হচ্ছে গিয়ে গঙ্গা জল কালার, ঠিক আছে? এটা ভীষণ সুন্দর, बहुत खूबसूरत है, इसका पल्ला भी देख लीजिए, ब्लाउज पीस इसमें है नहीं, 3100 इसका ब्लाउज पीस है नहीं, लेकिन अलग से अगर आप ब्लाउज लेना चाहते हो तो इसके साथ ब्लाउज आ जाएगा। ब्लाउज टेक तो देखिए दाओ तो देख जानी ওইটা तुते कलर है ब्लाउज, इसके साथ अगर ब्लाउज आप लेना चाहते हो कि साड़ी अच्छा लग रहा है ब्लाउज नहीं है, तो इसके साथ ब्लाउज भी हम दिखा रहे हैं। असाधारण, जस्ट देखिए, बिल्कुल इसके साथ एकदम लगेगा कि पूरा सेट है, इतना सुंदर लगेगा कि बिल्कुल सेट आ रहा है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप कीजिए, बहुत खूबसूरत साड़ी। चलो, और इसका शेप ना थोड़ा डिफरेंट आया है इस बार थोड़ा शेप डिफरेंट आया है, इसे वी कट है, वी में ऐसा आ रहा है, এটা একদম বিচিত্রার উপরে রয়েছে, প্রাইস 695, ঠিক আছে? ব্লাউজের প্রাইস কিন্তু চলে এসেছে 695, ঠিক আছে? অসাধারণ দেখতে, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। আচ্ছা এবার এটার প্রাইস বলে দিই, শাড়িটার প্রাইস বলে দিই, 3100। साड़ी का प्राइस आ रहा है 3100, क्योंकि इसमें चेक है और इसमें टेम्पल है, दोनों तरह का है, इसमें टेम्पल भी है और चेक भी है, ठीक है? 3100 भीषण सुंदर देखते, भीषण ही सुंदर। नेक्स्ट कलर दिखा रहे আমার পছন্দের শাড়িগুলো, সত্যি মানে গাদওয়াল এরকম শাড়ি যে সবারই ভীষণ ভীষণ পছন্দ হয়, মানে কোনো কথা হবে না, জাস্ট কোনো কথা হবে না, ঠিক আছে? চলো দেখো, একটা গ্রিন, এই কম্বিনেশনটা অসাধারণ, কোনো কথা হবে না, গ্রিন, ইস এই শাড়িটা আমার কন্ট্রাস্ট হলে হয়ে যাবে। देखो ये जा रहा है ग्रीन कलर, ग्रीन है और उसके साथ ये जो कलर आ रहा है ना, ये आ रहा है पूरा डार्क कॉफी कलर, ग्रीन एंड उसके साथ डार्क कॉफी कलर, भीषण सुंदर देखते कॉम्बिनेशनটা। और बूटा आ रहा है इसमें, जो अंदर है बूटा, टेम्पल है उसके साथ बूटा है, कॉटन गादवाल है, ये आ रहा है इसका बिल्कुल पल्ला। प्राइस है इसका भी 3100। আমার কন্ট্রাস্টটা এসেছে দি, তোমার কন্ট্রাস্টে আমি সিকো দেখাবো, তোমার কন্ট্রাস্টে আমি সিকো দেখাবো তোমাকে। 3100 है इसका प्राइस, बहुत खूबसूरत है, 3100, बहुत ही बढ़िया साड़ी, 3100। चलो, অসাধারণ, মানে শাড়িটার এত ভালো কন্ট্রাস্টটা মানে অসাধারণ,
इसका बॉर्डर भी बहुत ही खूबसूरत है। चलो नेक्स्ट তুমিও কি সুন্দর সেজেছো থ্যাংক ইউ। এগুলো সিকোনা না, এগুলো সিকোনা, এগুলো হচ্ছে পিওর কটন, এগুলো পিওর কটন গালওয়াল, এগুলো একদম পিওর কটন গালওয়াল, এগুলো সিকোন নয়, ঠিক আছে। চলো নেক্সট দেখো, এই কালারটাও দেখো, এটাও খুব সুন্দর একটা কালার, একটা स्टील ग्रे कलर और उसके साथ ये जो आ रहा है कॉम्बिनेशन डार्क वायलेट कलर का, ये जो है बॉर्डर ये चेक में है। हर एक साड़ी बहुत खूबसूरत है, कोई भी कलर पसंद होता है तो आप ले लो। कुट्टू बॉर्डर दारुण লাগছে, बहुत खूबसूरत है ভীষণই, মানে এগুলো একদম কটন গাদওয়াল। আমি বলতে চাইছি যে কটন গাদওয়াল বলো বা গাদওয়াল তো ফ্যান আমরা মোস্টলি সবাই, আমাদের সবারই গাদওয়াল জিনিসটা খুব ভালো লাগে, আর সেখানে সাধ্যের মধ্যে সাত পূরণ কটন গাদওয়াল ভীষণ ভালো। অপশনটা অন করে দিও, ঠিক আছে। বল্লা দেখে নাও, অসাধারণ দেখতে, জাস্ট স্ক্রিনशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। ये जा रहा है, ये चेक बॉडी में है, ठीक है। इसका प्राइस आ रहा है 285, इसका प्राइस आ रहा है 3100, थोड़ा देख लेते प्राइस, 2950, इसका प्राइस है 2950, 2950। ब्लाउज पीस नहीं है, लेकिन अगर आप अलग से ब्लाउज मांगते हो तो हम लोग दे देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, প্রত্যেকটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। নেক্সট কালার দেখো, খুব সুন্দর শাড়ি কালারগুলো, একদম মানে প্রত্যেকটা কালার ভীষণ সুন্দর। হ্যালো হাই, থ্যাংক ইউ পূজা, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। এই কালারটা দেখো, একটা কালার চলে যাচ্ছে, এটা লেমন येलो ग्रीन कलर, लेमन येलो ग्रीन कलर जो होता है ना, बिल्कुल वैसा है। और उसके साथ ये है डार्क वायलेट कलर का बॉर्डर। हेलो स्वागता, সবাইকে ওয়েলকাম আমার লাইভে, থ্যাংক ইউ সবাই জয়েন করেছো, থ্যাংক ইউ পূজা, থ্যাংক ইউ স্বাগতা। উফ তোমাকে কি দারুণ লাগছে, থ্যাংক ইউ। চিনতে পেরেছো আমাকে? একদম চিনতে পেরেছি, একদম চিনতে পেরেছি। ये जा रहा है पल्ला पोर्शन, बहुत खूबसूरत, और इसमें देखिए टेम्पल है, टेम्पल बॉर्डर है, टेम्पल बॉर्डर है, अंदर चेक नहीं है, बूटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, ठीक है। प्राइस इसका नहीं, बूटा है, इसमें बूटा है, सॉरी मिस्टेक, इसमें बूटा है। 3100, इसका भी प्राइस है 3100, क्योंकि इसमें टेम्पल है, बूटा भी है। 3100, 3100। ওয়াও, এটা ভীষণ সুন্দর পূজা, ভীষণ সুন্দর, প্রত্যেকটা দেখতে একদম দেখে জাস্ট ফ্যান হয়ে যাওয়ার মতন। কি শাড়ি গো এগুলো? কটন গাদওয়ালে চলে যাচ্ছে, এগুলো চলে যাচ্ছে কটন গাদওয়াল, পিওর কটন গাদওয়াল, एक से बढ़कर एक পিস। জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। এত সুন্দর শাড়িগুলো, ওয়াও। वाओ, এটাও কি অসাধারণ দেখতে, কোনো কথা হবে না। रेड है और उसके साथ आ रहा है ब्लू का कॉम्बिनेशन, रेड और उसके साथ आ रहा है ब्लू का कॉम्बिनेशन, बहुत मस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत है ना, একদম ফাটাফাটি দেখতে, কোনো কথা হবে না। এটা কিন্তু চলে আছে টেম্পল এবং চেক, বোথ দুটোই কিন্তু তোমরা পাচ্ছ, চেকেও রয়েছে টেম্পলেও রয়েছে। এগুলো সমস্ত চলে যাচ্ছে পিওর कॉटन गादवाल, प्योर कॉटन गादवाल है, एकदम सॉफ्ट क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, पहनने के बाद आपको लगेगा कि अरे बहुत खूबसूरत है। और ये है इसका पल्ला, 3100, 3100। कॉटन गादवाले किन्तु ब्लाउज पिस হয় না, তো এটাতেও কিন্তু ব্লাউজ পিস নেই। 3100। আচ্ছা, একটাই লাস্ট আমি দেখাবো যেটাতে ব্লাউজ পিস রয়েছে। থ্যাংক ইউ সবাইকে হ্যাশট্যাগ কমেন্ট করার জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ।
আচ্ছা এইটা এক পিস রয়েছে যেটার মধ্যে শুধুমাত্র ব্লাউজ পিস আছে, বাকি কোনোটাতেই ব্লাউজ পিস নেই। এটা কিন্তু একটা অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে রয়েছে, আর এটার বর্ডারটা হচ্ছে ডার্ক চকলেট কালার, ঠিক আছে, ডার্ক চকলেট কালারের মধ্যে যেটা আছে, এবং এটা অফ হোয়াইট এবং ভেতরে বুটা আছে, ভেতরে কিন্তু বুটা রয়েছে, এই একটাই রয়েছে এবং তার মধ্যে ব্লাউজ পিস আছে। এটা চলে যাচ্ছে পাল্লাটা। প্রচন্ড সুন্দর দেখতে, ব্লাউজ দিয়ে এটা পরলে ভীষণ ভাল লাগবে দেখতে, একদম অভূতপূর্ব যাকে বলা যেতে পারে। ঠিক আছে, প্রাইস এটারও বলে দিচ্ছি 3100, प्राइस है इसका 3100, 3100। स्क्रीनशॉट নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে আরেকটা সুন্দর কম্বিনেশনটা দেখিয়ে দিই। একটু সুন্দর একটা কম্বিনেশন রয়েছে, মিষ্টি একটা কম্বিনেশন। এগুলোর লেভেলই আলাদা, সত্যি কথা, এটা একদম সত্যি কথা, মানে এই জিনিস আলাদা। এটা পরার পর মানে এতটাই স্নিগ্ধ এবং সুন্দর লাগবে সবাইকে, কিছু বলার নেই। अच्छा, একটা बेबी पिंक कलर, ये आ रहा है एकदम बिल्कुल एक बेबी पिंक कलर है, उसके साथ ये तूते कलर का कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत बेबी पिंक और उसके साथ ये तूते का कॉम्बिनेशन आ रहा है। এত সুন্দর দেখতে প্রত্যেকটা, মানে কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব এরকম একটা কনফিউশন কিন্তু থাকে। ये जा रहा है पल्ला और इसमें अंदर में छोटा छोटा करके बूटी डाला है, पूरा बूटी है इसमें, और टेम्पल बॉर्डर में भी टेम्पल है और अंदर बूटा भी है। प्राइस 3100। এই শাড়ি সবার জন্যই বেস্ট, একদম 3100, 3100। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, कॉल मत कीजिए, एसएमएस करके पूछिए और व्हाट्सएप करके पूछिए, कुछ भी हम बता देंगे आपको। ठीक है, आज जो भी आते चान डेफिनेटली, कोई अगर आना चाहता है बुटीक में तो वो भी आप लोग आ सकते हो, थोड़ा फ़ोन करके पहले थोड़ा व्हाट्सएप कर लेना, फिर बता देंगे कब आना है। ठीक है, তাহলে আজকে মোটামুটি এখানেই শেষ করব আজকের কালেকশন দেখানো এবং দেখা। সবার কেমন লাগলো লাইভটা একটু জানাবেন সবাই, আর এইভাবেই শপিং করতে থাকুন। আরও দারুণ দারুণ কালেকশন কিন্তু আভূষণের কাছে রিজনেবল রেঞ্জে পেতে হলে আভূষণের পেজটাকে একটু ফলো করতে হবে, আর লাইভগুলো বা ভিডিওতে একটুখানি লাইক রিয়্যাক্ট কমেন্ট অবশ্যই করবেন। ঠিক আছে, আজকে তাহলে লাইভটা এখানেই শেষ করব, দেখা হবে নেক্সট লাইভে। ঠিক আছে, আমারটা কবে দেখাবে দি, তোমারটা আমি হোয়াটসঅ্যাপে তোমাকে বলে দিচ্ছি, তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। ঠিক আছে, দেখা হবে আবার নেক্সট টাইম, ততক্ষণের জন্য বাই বাই। একটা কমেন্ট এলো, একটু পড়ে তারপর অফ করছি। তুমি খুব পোলাইটলি আমার শাশুড়ি মার সাথে কোঅপারেট করেছো, জেনারেলি উনি জিনিসপত্র নিয়ে খুব চুজি, বাট তুমি যা যা দেখালে একবারেই পছন্দ করে নিয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমাদের ভালোবাসাটা এইভাবেই যেন সঙ্গে থাকে, এইভাবেই যেন তোমাদের সাথে থাকতে পারি। সবাইকে টাটা, বাই।